Bismillahirrahmanirrahim. Ronakum, royinakum, rinakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama channel Hadi Al-Bahru, dan tentunya masih dalam membahas lanjutan dalam mengejah Al-Quran. Bagi sahabat yang sedang belajar membaca Al-Quran atau yang ingin belajar membaca Al-Quran, sangatlah cocok untuk belajar mengejah dulu di sini, agar nantinya kita ketika membaca Al-Quran yaitu diberikan kelancaran dalam membaca. Baik, tanpa basa-basi kita mulai dalam lanjutan, yaitu lanjutan daripada lapad anakum melanjut ke lapad khanakum. Namun terlebih dahulu kita membaca ta'awudz bersama, basmalah bersama agar diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai mengejanya dari lapad khonakum, namun terlebih dahulu harus membaca secara dua kali berturut-turut, satu kalimat dua kali, lalu sesudah mendapat 3 baris kita belajar menalarnya. Nah, maka bisa ditirukan saja ya, tanpa memakai irama juga tidak apa-apa. Kita mengeja secara biasa agar nantinya kita mudah mengucapkan hurufnya. Jadi sahabat bisa tirukan saja apa yang saya ucapkan agar bisa lebih mudah membacanya. Kha jabr kha nun jabrna kaf mim basakum khanakum. Kha jabr kha nun jabrna kaf mim basakum khanakum. Khaya jabr khaya nun jabrna kaf mim basakum khayanakum. Khaya jabr khaya nun jabrna kaf mim basakum khayanakum. Khaya jarayi nun jabrna kaf mim basakum khayanakum. Khaya jarayi nun jabrna kaf mim basakum khayanakum. Kha jabr kha nun jabrna kaf mim basakum khawanakum. Kha jabr kha nun jabrna kaf mim basakum khawanakum. Kha pasau nun jabrna kaf mim basakum khawanakum. Kha pasau nun jabrna kaf mim basakum khawanakum. Dalalib jabrda nun jabrna kaf mim basakum danakum. Dalalib jabrda nun jabrna kaf mim basakum danakum. Dalia jabrdaya nun jabrna kaf mim basakum dayanakum. Dalia jabrdaya nun jabrna kaf mim basakum dayanakum. Dalia jaradi nun jabrna kaf mim basakum dinakum. Dalia jaradi nun jabrna kaf mim basakum dinakum. Dalwa jabrdau nun jabrna kaf mim basakum dawanakum. Dalwa jabrdau nun jabrna kaf mim basakum dawanakum. Dalwa pasadu nun jabrna kaf mim basakum dunakum. Dalwa pasadu nun jabrna kaf mim basakum dunakum. Zalalib jabraza nun jabrna kaf mim basakum zanakum. Zalalib jabraza nun jabrna kaf mim basakum zanakum. Zalia jabrazaya nun jabrna kaf mim basakum zayanakum. Zalia jabrazaya nun jabrna kaf mim basakum zayanakum. Zalia jarazi nun jabrna kaf mim basakum zinakum. Zalia jarazi nun jabrna kaf mim basakum zinakum. Zalwa jabradao nun jabrna kaf mim basakum zawanakum. Zalwa jabradao nun jabrna kaf mim basakum zawanakum. Zalwa pasadu nun jabrna kaf mim basakum zunakum. Zalwa pasadu nun jabrna kaf mim basakum zunakum. Baik, kita menalarnya dari lapad khonakum sampai lapad dunakum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khanakum, khainakum, khinakum, khawnakum, khunakum. Danakum, dainakum, dinakum, daunakum, dunakum. Zanakum, zainakum, zinakum, zaunakum, zunakum. Baik, kita melanjut ke lapad ronakum. Kita mengeja lagi sesudah mendapat 3 baris lapad sunakum, kita menalarnya.
Re alif jabaro nun jabrna kap mim pasakum ronakum. Re alif jabaro nun jabrna kap mim pasakum ronakum. Roya jabroy nun jabrna kap mim pasakum roenakum. Roya jabroy nun jabrna kap mim pasakum roenakum. Raya jarari nun jabrna kap mim pasakum rinakum. Raya jarari nun jabrna kap mim pasakum rinakum. Rewa jabrau nun jabrna kap mim pasakum raonakum. Rewa jabrau nun jabrna kap mim pasakum raonakum. Rewa pasaru nun jabrna kap mim pasakum runakum. Rewa pasaru nun jabrna kap mim pasakum runakum. Zalib jabrza nun jabrna kap mim pasakum zanakum. Zalib jabrza nun jabrna kap mim pasakum zanakum. Zaya jabrza nun jabrna kap mim pasakum zayanakum. Zaya jabrza nun jabrna kap mim pasakum zayanakum. Zaya jarazi nun jabrna kap mim pasakum zinakum. Zaya jarazi nun jabrna kap mim pasakum zinakum. Zawa jabrzaw nun jabrna kap mim pasakum zawanakum. Zawa jabrzaw nun jabrna kap mim pasakum zawanakum. Zawa pasaizu nun jabrna kap mim pasakum zunakum. Zawa pasaizu nun jabrna kap mim pasakum zunakum. Sinalib jabrasa nun jabrna kap mim pasakum sanakum. Sinalib jabrasa nun jabrna kap mim pasakum sanakum. Sinalib jabrasa nun jabrna kap mim pasakum sanakum. Sinia jabrasaya nun jabrna kap mim pasakum sayanakum. Sinia jabrasaya nun jabrna kap mim pasakum sayanakum. Sinia jarasi nun jabrna kap mim pasakum sinakum. Sinia jarasi nun jabrna kap mim pasakum sinakum. Sinwa jabrasau nun jabrna kap mim pasakum sawanakum. Sinwa jabrasau nun jabrna kap mim pasakum sawanakum. Sinwa pasasu nun jabrna kap mim pasakum sunakum. Sinwa pasasu nun jabrna kap mim pasakum sunakum. Baik, kita belajar menalarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ronakum royinakum rinakum rawunakum runakum zanakum zainakum zinakum zaunakum zunakum sanakum sainakum sinakum saunakum sunakum. Kita lanjut. Shin alif jabrasa nun jabrna kap mim pasakum syanakum. Shin alif jabrasa nun jabrna kap mim pasakum syanakum. Shin ya jabrasa nun jabrna kap mim pasakum syanakum. Shin ya jabrasa nun jabrna kap mim pasakum syanakum. Shin ya jarasi nun jabrna kap mim pasakum shinakum. Shin ya jarasi nun jabrna kap mim pasakum shinakum. Shin wa jabrasau nun jabrna kap mim pasakum syawanakum. Shin wa jabrasau nun jabrna kap mim pasakum syawanakum. Shin wa jabrasau nun jabrna kap mim pasakum syawanakum. Shin wa pasasu nun jabrna kap mim pasakum syunakum. Shin wa pasasu nun jabrna kap mim pasakum syunakum. Sodalib jabraso nun jabrna kap mim pasakum sonakum. Sodalib jabraso nun jabrna kap mim pasakum sonakum. Sodia jabrasaya nun jabrna kap mim pasakum soyanakum. Sodia jabrasaya nun jabrna kap mim pasakum soyanakum. Sodia jarasi nun jabrna kap mim pasakum sinakum. Sodia jarasi nun jabrna kap mim pasakum sinakum. Sodia jabrasau nun jabrna kap mim pasakum sonakum. Sodia jabrasau nun jabrna kap mim pasakum sonakum. Sodia pasasun nun jabrna kap mim pasakum sunakum. Sodia pasasun nun jabrna kap mim pasakum sunakum. Bismillahirrahmanirrahim. Sanakum sainakum sinakum saunakum sunakum syanakum syainakum shinakum syaunakum syunakum sonakum sainakum sinakum saunakum sunakum. Nah, jadi cara membacanya 3 baris 3 baris ya, begitu kurang lebihnya. Jadi cara membacanya 3 baris 3 baris, sesudah diaja 2 kali 2 kali per kalimahnya, kemudian dilanjut sampai 3 baris, kita kembali menalarnya. Begitu dan begitu diulang-ulang seterusnya ya. Nah, kita lanjut ke lafaz donakum. Kita lanjut ke lafaz donakum.
do dalib jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dalib jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dia jabr dai nun jabrna kap mim pasakum doyanakum, do dia jaradi nun jabrna kap mim pasakum dinakum, do dia jaradi nun jabrna kap mim pasakum dinakum, do dua jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dua jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dua pasadu nun jabrna kap mim pasakum dunakum, do dua pasadu nun jabrna kap mim pasakum dunakum, to alif jabr to nun jabrna kap mim pasakum tonakum, to alif jabr to nun jabrna kap mim pasakum tonakum, to ya jabr to nun jabrna kap mim pasakum toyanakum, to ya jabr to nun jabrna kap mim pasakum toyanakum, to ya jarati nun jabrna kap mim pasakum tinakum, to ya jarati nun jabrna kap mim pasakum tinakum, to jabr to nun jabrna kap mim pasakum tonakum, to jabr to nun jabrna kap mim pasakum tonakum, to pasatu nun jabrna kap mim pasakum tunakum, to pasatu nun jabrna kap mim pasakum tunakum, do alif jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do alif jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dia jabr do nun jabrna kap mim pasakum doyanakum, do dia jabr do nun jabrna kap mim pasakum doyanakum, do dia jaradi nun jabrna kap mim pasakum dinakum, do dia jaradi nun jabrna kap mim pasakum doyanakum, do dua jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dua jabr do nun jabrna kap mim pasakum donakum, do dua pasadu nun jabrna kap mim pasakum dunakum, do dua pasadu nun jabrna kap mim pasakum dunakum. Bismillahirrahmanirrahim. Dhanakum doinakum dinakum dhaunakum dunakum tonakum toinakum tinakum taunakum tunakum zonakum doinakum dinakum dhaunakum dunakum. Nah, jadi sampai lapar dunakum. Baik, kita akhiri dulu pelajaran ini sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Artinya yang penting kita belajarnya ya, jangan putus asa. Jadi apabila ada kesalahan, kekurangan dari segi apapun dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.